بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ارجنٹینا کا نام آتا ہے زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے فٹ بال اور لیونل میسی کا نام آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک صرف ورلڈ چیمپئنز کی سرزمین ہی نہیں بلکہ دنیا کے بلند و بالا پہاڑوں، بڑے گلیشیئرز، شاندار آبشاروں، وسیع میدانوں، رنگا رنگ ثقافت اور حیرت انگیز تاریخ کا بھی گھر ہے۔ یہاں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک موجود ہے، دنیا کے خوبصورت ترین آبشاروں میں سے ایک بہتی ہے، اور جنوب میں ایسی سرزمین ہے جہاں برفانی میدان، پینگوئن اور ویل ایک ہی خطے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم دریافت کریں گے جنوبی امریکہ کے اس عظیم ملک کی کہانی، ارجنٹینا کی کہانی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ارجنٹینا جنوبی امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک اور دنیا کا 8واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 27 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو اسے رقبے کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ممالک میں شامل کرتا ہے۔ ارجنٹینا کی آبادی تقریباً 4 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ اس کا دارالحکومت بوئنوس ایرز نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ جنوبی امریکہ کے اہم ترین ثقافتی اور معاشی مراکز میں بھی شمار ہوتا ہے۔ ارجنٹینا کی سرکاری زبان ہسپانوی یعنی اسپینش ہے، جبکہ اس کی کرنسی ارجنٹائن پیسو ہے۔ یہ ملک مغرب میں اینڈیز کاراگبیراسو کے بلند پہاڑوں سے لے کر مشرق میں بحر اوقیانوس کے وسیع ساحلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ شمال میں بولیویا اور پیراگوئے، شمال مشرق میں برازیل، مشرق میں یوروگوئے اور جنوب و مغرب میں چلی اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ ارجنٹینا ایک وفاقی جمہوریہ ہے جہاں عوام اپنے صدر اور پارلیمان کا انتخاب کرتے ہیں۔ قدرتی وسائل، زرخیز میدان، جدید شہر اور متنوع ثقافت نے اسے لاطینی امریکہ کے اہم ممالک میں شامل کر دیا ہے۔ آج ارجنٹینا دنیا بھر میں فٹ بال، ٹینگو، گوشت کی صنعت، زرعی پیداوار، سائنسی تحقیق اور اپنی حیرت انگیز قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب یورپ کے لوگ ابھی اس سرزمین سے ناواقف تھے، ارجنٹینا میں مختلف مقامی قبائل آباد تھے۔ ان میں ماپوچے، گوارانی، دیاگیتا اور دیگر قبائل شامل تھے، جو شکار، زراعت اور تجارت کے ذریعے اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ انہوں نے اس سرزمین کی ثقافت اور ابتدائی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ سن 1516 میں ہسپانوی مہم جو اس سرزمین پر پہنچے۔ آنے والی صدیوں میں اسپین نے یہاں اپنی نو آبادی قائم کی، نئے شہر بسائے اور بیونس آئرس آہستہ آہستہ جنوبی امریکہ کا ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں آزادی کی تحریک زور پکڑنے لگی۔ 25 مئی 1810 کے مئی انقلاب نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی اور 9 جولائی 1816 کو ارجنٹینا نے اسپین سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس جدوجہد میں جنرل خوسے دے سان مارٹن نے مرکزی کردار ادا کیا اور انہیں آج بھی قوم کا عظیم ہیرو مانا جاتا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران لاکھوں لوگ اٹلی، اسپین اور یورپ کے دیگر حصوں سے ارجنٹینا آ کر آباد ہوئے۔ انہی تارکین وطن نے ملک کی زبان، فن تعمیر، کھانوں اور ثقافت کو نئی جدت دی، جس کے اثرات آج بھی بیونس آئرس کی گلیوں میں واضح نظر آتے ہیں۔ تاریخ نے ارجنٹینا کو ایک مضبوط قوم بنایا، بڑے فٹ بال کھلاڑی دیے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی صرف اس کی تاریخ میں نہیں بلکہ اس کے حیرت انگیز جغرافیے میں بھی پوشیدہ ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اینڈیز کے بلند پہاڑوں، پمپا کے وسیع میدانوں اور پیٹاگونیا کے برفانی مناظر کی طرف۔ ارجنٹینا دنیا کے طویل ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 3700 کلومیٹر شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں موسم، قدرتی مناظر اور ماحول ایک خطے سے دوسرے خطے تک مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ شمال میں سرسبز جنگلات اور آبشاریں ہیں، سینٹر میں زرخیز میدان، مغرب میں اینڈیز کے عظیم پہاڑ، جبکہ جنوب میں برفانی گلیشیئرز اور سرد ویرانے موجود ہیں۔ شمال مشرق میں واقع ایگوازو آبشار دنیا کے عظیم ترین قدرتی عجائبات میں سے ایک ہے۔ تقریباً 275 آبشاروں پر مشتمل یہ حیرت انگیز مقام ارجنٹینا اور برازیل فیصد کی سرحد پر واقع ہے اور ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔
अर्जेंटीना के मशरिक में बहरे ओकियानूस का तवील साहिल फैला हुआ है। यही साहिली इलाके व्हेल, सी लायंस, पेंगुइन और दीगर समुद्री हयात के लिए अहम पनाहगाह है, जो हर साल दुनिया भर के कुदरत से मोहब्बत करने वालों को अपनी तरफ खींचते हैं। अर्जेंटीना का जुग्राफिया सिर्फ कुदरती खूबसूरती तक महदूद नहीं, बल्कि उसने यहाँ के लोगों की जिंदगी, मईशत, खुराक और सकाफत को भी गहरे अंदाज में मुतासिर किया है। आइए अब जानते हैं अर्जेंटीना के लोगों, उनकी रिवायात और सकाफत के बारे में। अर्जेंटीना की सरकारी ज़बान हस्पानवी है, लेकिन यहाँ बोली जाने वाली हस्पानवी ज़बान का अंदाज दुनिया के दीगर हस्पानवी बोलने वाले ममालिक से कुछ मुख्तलिफ है। ये मुनफरिद लहजा अर्जेंटीना की कौमी शनाख्त का अहम हिस्सा बन चुका है। जिस तरह कई ममालिक में चाय या काफ़ी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होती है, इसी तरह अर्जेंटीना में माते सिर्फ एक मशरूब नहीं, बल्कि दोस्ती, एहतराम और समाजी ताल्लुकात की अलामत है। दोस्तों और ख़ानदान के अफराद एक ही बर्तन से माते पीना अपने ताल्लुक की निशानी समझते हैं। अर्जेंटीना दुनिया के बेहतरीन बीफ के लिए मशहूर है। यहाँ असादू फ्राइडी अफरंग का खाना एक रिवायत है। इसके अलावा एम्पानाडाज, मिलानीजा और मशहूर मीठा दुल्से दे लेचे भी यहाँ की पसंदीदा ग़िज़ाओं में शामिल हैं। अगरचे अर्जेंटीना की शनाख्त सिर्फ फुटबॉल तक महदूद नहीं, लेकिन ये खेल यहाँ के लोगों के जज्बात का हिस्सा ज़रूर है। गलियों से लेकर बड़े स्टेडियम्स तक फुटबॉल हर उम्र के लोगों को एक साथ जोड़ देता है और आलमी सतह पर हासिल की गई कामयाबियां इस कौम के लिए फ़ख्र का बायस है। यही रिवायात, यही सकाफत और यही जज्बा अर्जेंटीना को दुनिया के मुनफरिद ममालिक में शामिल करते हैं। अर्जेंटीना जनूबी अमेरिका की बड़ी माइशतों में शुमार होता है। अर्जेंटीना को अक्सर दुनिया की ग़िज़ाई ताकतों में शुमार किया जाता है। यहाँ गंदम, मकई, सोयाबीन्स और सूरजमुखी की बड़ी मिकदार पैदा की जाती है, जबकि इसका आला मयार का बीफ पूरी दुनिया में मशहूर है। ज़रई शोबा लाखों लोगों को रोज़गार फराहम करता है और मुल्की बरामदात में अहम किरदार अदा करता है। अर्जेंटीना मादनी वसाइल से भी माला माल है। यहाँ लिथियम, तांबा, सोना, चांदी और कुदरती गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। ख़ास तौर पर लिथियम की वजह से अर्जेंटीना दुनिया की साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में अहम किरदार अदा कर रहा है। साइंस और तहकीक के मैदान में भी अर्जेंटीना ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त कायम की है। सियाहत भी अर्जेंटीना की मईशत का एक अहम हिस्सा है, जिससे मकामी कारोबार और रोज़गार को भी फ़रोग़ मिलता है। क्या आप जानते हैं कि अर्जेंटीना में वाक़े अकोनकागुआ एशिया से बाहर दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है? इसकी बुलंदी तकरीबन 6,961 मीटर है और हर साल हज़ारों कोह पैमा इस अजीम पहाड़ को सर करने की कोशिश करते हैं। अर्जेंटीना को डायनासोर्स की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया के कई बड़े डायनासोर्स के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो अब तक दरियाफ्त होने वाले सबसे बड़े ज़मीनी जानवरों में शुमार होते हैं। जब लोग अर्जेंटीना का नाम सुनते हैं तो अक्सर फुटबॉल याद आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मेजेलेनिक पेंगुइन कॉलोनियों में से कुछ मौजूद हैं, जहाँ हर साल लाखों पेंगुइन अफजाइश नस्ल के लिए आते हैं। अर्जेंटीना का शहर ओशवाया दुनिया के जुनूबी तरीन शहरों में शुमार होता है। इसे अक्सर दुनिया के आखिरी शहर के नाम से भी जाना जाता है और यही शहर अंटार्कटिका जाने वाली कई मुहिम्मात का अहम मरकज़ है। अर्जेंटीना दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने कई मरतबा फीफा वर्ल्ड कप जीता है और इस सरजमीन ने फुटबॉल की तारीख के दो अजीम तरीन खिलाड़ी डियागो मैराडोना और लियोनेल मेसी दुनिया को दिए। लेकिन अर्जेंटीना की पहचान सिर्फ खेल नहीं, बल्कि इसकी तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न भी है। अगर आप एक ऐसे मुल्क की तलाश में हैं जहां बर्फानी पहाड़, सरसब्ज जंगलात, अजीम आबशारें, जदीद शहर, वसी मैदान और दिलकश साहिल एक ही सफ़र में देखने को मिल जाएं, तो अर्जेंटीना आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। इग्वाज़ू आबशार, जिसे दुनिया के 7 कुदरती अजायबात में शुमार किया जाता है, सैकड़ों आबशारों पर मुश्तमिल ये मकाम अपनी बेमिसाल खूबसूरती और गरजते पानी की आवाज़ से हर सयाह को हैरान कर देता है। मुहिम जो अफराद के लिए अकोनकागुआ किसी ख्वाब से कम नहीं। तकरीबन 7,000 मीटर बुलंद ये चोटी न सिर्फ जनूबी अमेरिका बल्कि एशिया से बाहर पूरी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है। पेटागोनिया में वाक़े पेरेटो मोरिनो ग्लेशियर दुनिया के इन चंद ग्लेशियर्स में से एक है जो आज भी मुसलसल हरकत कर रहे हैं। जब इसके बड़े बड़े बर्फानी टुकड़े झील में गिरते हैं तो मंजर देखने वालों को हैरान कर देता है।
कुदरती हुस्न के शौकीन अफराद के लिए सान कार्लोस दे बारेलोचे एक जन्नत से कम नहीं। नीलगो झीलें, सरसब्ज जंगलात, बर्फपोश पहाड़ और खूबसूरत देहात इसे पूरे जनूबी अमेरिका के बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल करते हैं। ये तमाम मकामात साबित करते हैं कि अर्जेंटीना सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क नहीं, बल्कि हर किस्म के मुसाफिर के लिए एक मुकम्मल तजर्बा है। हर मुल्क की अपनी एक अलग कहानी होती है, और अर्जेंटीना की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कौमें सिर्फ अपनी ज़मीन से नहीं, बल्कि अपने लोगों, अपनी सकाफत और अपने अज़्म से अजीम बनती हैं। अगर आपको आज का सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दुनिया के हर मुल्क की दिलचस्प कहानी आप तक पहुंचती रहे। दुनिया बहुत बड़ी है और हर मुल्क की अपनी एक मुनफरिद कहानी है। आएं एक साथ इस दुनिया को जानते हैं। एक मुल्क एक कहानी, सिर्फ HBT प्रोडक्शंस पर। मिलते हैं अगली किस्त में अल्बानिया की दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।